आज आमर ऑर्डर होता ऑनलाइन रू आमर मंथली तो 3 थर ऑर्डर करिया पड़ची। एटा होची मिक्स्ड फ्रूट जूस बी नेचुरल रा हेलो हाँ 8टा जिनस रही हाँ नहीं आप कहले 2टा तो मुझे 8टा जिनस अच्छी हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ ठीक है मिक्स्ड फ्रूट जूस गोटे क्रैनबेरी ऑर्डर कलुनु क्रैनबेरी जूस ऑर्डर कलुनु क्रैनबेरी जूस ऑर्डर कलुनु तो से आधे जब आउट ऑफ स्टॉक हो दीटा को मिक्स्ड फ्रूट जूस एटा बी नेचुरल रा दीटा को मिक्स्ड फ्रूट जूस दीटा एटा होची हमर सोन पापड़ी ऑरेंज फ्लेवर रा एटा ब्लैक पेपर टा एटा सल्फर फ्री शुगर এটা হচ্ছে আমার সুজি এটা আমার ফ্রিডম র সনফ্লাওয়ার অয়েল এটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার ফ্র্যাগনেন্স র ধূপকাঠটা এটা আমরা সয়াবিন দেন এইটা হচ্ছে আমরা মশলা ম্যাজিক ম্যাগি মশলা ম্যাগি র এটা সবুত্রে পড়ি পারে সবুত্রে ইউজ করি হবো আও এটা হচ্ছে এটা আমরা বেসনটা এটা ভালো বেসনটা এটা চনা ডাল মানে চনা को ग्राइंडिंग करा होছে এটা टाटा कंपनी आउ एटा होची टूथपेस्ट क्या ऑर्डर करथुलु बाबा बाणंदी टूथपेस्ट ये रो सेंसोडाइन रो एगोटा तो केही कसुनाहांती घरे एगोटा क्या ऑर्डर करछो बाबा सेंसोडाइन आनछन्ती एटा 279 बट बाबा सेंसोडाइन आनती सेंसोडाइन डे भलो देखी सेटा देखी एटा को कंपनी के देखिबा कोलगेट रा visible white oxygenated whitening once and whitens teeth in 3 days बाबा रे 3 days रे white कर दो ଆଉ ଏଇଟା ତ ପୁରା ମଜା 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 एटा कितने लीटर और बाकी है 8 आइटम्स वो काला आ गया काल आएगा काल आएगा
ମାସ ମାସ ମାନେ ଓ ସେଥିରେ ରହୁଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିବା ଟିକେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ ମାନେ ଦେଖା ପଇସା ବି ଠିକ ଅଛି କେତେଟା ଗଣିତ କେତେଟା ସେଇଟା ଗଣିତ ଦେଖା ସେଇଟା କେତେଟା ଗଣିତ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟାରେ ଆସୁଛି ଆମର କେତେଟା ଆସୁଛି ଆମର ଏଥିରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଆମର ये 12ଟା ରହୁଛି ଏଥିରେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା तो ये सब ग्रोसरी आइटम्स ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ କାହିଁ ଅଯଥା ଦୋକାନ ଆଣିବୁ 60 ଟଙ୍କା କି ନାଇଁ ହଁ 12 60 ଟଙ୍କା